अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीम उद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। राहत सैर शफाखाने की जानिब से जो भी कहा जाता है वो मुकम्मल तौर पर सच बयान किया जाता है। आज मैं आपके सामने खतना के फ़वाइद इंशाअल्लाह कहूँगा और बेहतरीन अंदाज से आपको बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा। 2012 में मैंने एक किताब लिखा मुस्तज़नी के मुज़ीर असरात। इस किताब में मैंने खतना तिब की नज़र में इस पर भी मैंने रोशनी डाली है। खतना अज़ू के घूंघट को काट देने का नाम खतना है। खतना एक फितरी अमल है। नाखूनों का काटना फितरी अमल है। अगर नाखून को रखा जाए तो उसके अंदर मैल रहता और खाने में वो मैल चला जाता, जिसकी वजह से आदमी बीमार हो जाता है। इसी तरीक़े से अज़ू के उस घूंघट के अंदर मनी और मज़ी और पेशाब की नापाक रुतूबत जब ठहरती है और वही नापाक रुतूबत अंदाज़ में निहानी में रखता है तो अज़वाजी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और औरतों में अक्सर हमल के जो कैंसर आए हैं वो 80-90% से ज़्यादा लोग खतना नहीं कराने वालों की बीवियों का हाल है। उन औरतों का हाल है जिनके मर्द खतना नहीं कराते हैं और वो गंदगी रहम में पहुंचाते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि खतना इंसान के लिए ज़रूरी अमल है और उस गंदगी मनी और मज़ी और पेशाब की नापाक रुतूबत रहने की वजह से NTR कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद में मालूम कीजिए कि नाबालिग बच्चे उफ़ान शबाब की उम्र वाले यानी 16 से 21-25 की साल की उम्र वाले बच्चे कई मर रहे हैं मिनी कैंसर के अंदर। वजह इसकी यह है कि खतना नहीं कराने की वजह से उन लोगों के अंदर मनी और पेशाब की नापाक रुतूबत ठहरने की वजह से छोटे छोटे वहाँ पर फुंसियाँ पैदा होती हैं और वही फुंसियाँ बढ़कर कनेरिया और सिफिलिस की बीमारियों में मुब्तला होकर आहिस्ता मिनी कैंसर के शक्ल में आकर आदमी को हलाक कर देती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि खतना एक फितरी अमल है। और एक बात याद रखिए, अज़वाजी ज़िंदगी के लिए एक ज़रूरी है खतना, वरना क्या होता, अंदा में निहानी में जब अज़ू घुसता तो चमड़ा पीछे हटता। अब खब्बल को भी नहीं मारता, और खब्बल के मारने की जो मेरी बात है मैं ज़्यादा करता हूँ और दुखूल की बात करता हूँ महज इस वजह से कि खतना का मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ हासिल कर लें। इस वजह से कहता हूँ खतना एक इस्लामी रसूम है, लेकिन मैं इस्लाम को मज़हब तो है, लेकिन इस्लाम जो है वो फितरी मज़हब है और फितरी मज़हब होने की वजह से खतना को इस्लाम में ज़रूरी करार दिया गया है। सुन्नत मौक़ूदा कहते हैं जिसे। खतना के ना कराने पर वहाँ पर बाकी का निज़ाम सही नहीं होगा, ये बात तयशुदा बात है। अगर यहाँ पर गंदगी है और गंदगी की वजह से मच्छर मक्खी आते हैं और मैं बाज़ार से कोई दवा लेके आके वहाँ पे मारूं और वो मक्खी और मच्छर मर जाएं और फिर वो गंदगी को साफ़ ना करूं, वैसे ही गंदगी रहे, फिर 2-3 दिन के बाद वहाँ पे फिर मक्खी और मच्छर पैदा होंगे और जिसकी वजह से वहाँ पे फिर गंदगी होंगी, जिसकी वजह से आदमी की सेहत पे मुज़ीर असरात पड़ेंगे। इसी तरीके से मनी के अज़ू की उस हशवे पर चमड़ा ढकने की वजह से वहाँ पर मनी और मज़ी के नापाक रुतूबत रहती है। अगर पीछे भी हट गया तो चमड़ा तो रहता, तो नाकारा जो चमड़ा जो सामने रहता है उसके अंदर बदबू पैदा होती है, वो बदबू औरत के अंदाज़ में निहानी में जाती है और अज़वाजी ज़िंदगी तबाह होती है और दुखूल में खैज़ी और सख्ती नहीं होने की वजह से औरत भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होती। ये रही खतना के बाद। सफाई का निज़ाम सही नहीं होता, गंदगी वहाँ पे पैदा होती है। हाँ, रहम की अक्सर बीमारियाँ उन्हीं औरतों को होती हैं जिनके शौहर खतना नहीं कराते। अच्छा, 80 और 85% लोग उनका चमड़ा जब पहली मर्तबा बीवी से मिलते हैं तो चमड़ा फट जाता है। जिस चमड़ा फटने की वजह से 15-20 दिन तक औरत से मिल नहीं पाते।
اور 15-20 دن تک اگر مل نہیں پائے اور وہ عورت کے خیالات ناپاک ہوتے جاتے ہیں، اس لیے ناپاک ہوتے جاتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ 18-20 سال تک ترستے ہوئے رہی اور 18-20 سال کے بعد میں ختنہ نہیں کرنے، وہ پھٹنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ازواجی زندگی تباہ ہو جائے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ختنہ ہر انسان کے لیے لازم ہے، اور وہ پھٹنے کی وجہ سے اگر دوسرے تیسرے مرتبہ پھر بستر کرا تو وہ منی مزی اور پیشاب کی ناپاک رطوبت وہ پھٹے ہوئے چمڑے پر اور نیچے کی رگ پر لگنے کی وجہ سے وہ سوکھ نہیں پاتا اور منی کینسر کے روپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں ختنہ کے نہ کرانے پر جو اثرات مضر اثرات ہوئے ہیں، اس کی کاپیز میں مختلف لوگوں کو پیش کیا ہوں، حتیٰ کہ حکومت کو بھی پیش کیا ہوں سن 1912 میں، اور اس کے مضر اثرات بھی پیش کیا ہوں۔ سیکشنز کے ڈال کے کہا کہ اے سیکشن میں کن لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ بعض لوگوں کا چمڑا ہٹتا ہی نہیں، پیچھے سامنے ہی رہتا، اس لیے کہ یہ یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پہ یہ حشفہ ہے، یہ حشفہ 1 انچ کا ہے، اور سامنے جو چمڑا ہے وہ زیادہ، اب وہ ہر وقت سامنے لٹکا ہوا رہنے کی وجہ سے، سامنے رہنے کی وجہ سے، اور وہ چھوٹا ہو جاتا اور وہ پیچھے نہیں ہٹ پاتا، لہٰذا میں ویسا ہی دخول کر دیں، اور ویسا دخول کرنے کی وجہ سے خیزی نہیں رہتی، اور اس کی وجہ سے ازواجی زندگی خراب ہوتی ہے، اور منی اور مزی کی ناپاک رطوبت بھی عورت کے اندھا میں نہانی میں جانے کی وجہ سے ہمہ قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اور اس میں سیکشنز A B C، اے میں نقصانات، چمڑا سامنے رہنے کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا، اور بی میں پھر پیچھے رہنے کی، اگر پیچھے کر لیے تو کیا نقصان ہوتا، رگڑ کی وجہ سے کیا ہوتا۔ اب آپ ایک مثال سمجھیے، یہ پین ہے، اب ایسا اس کو ہلائیں گے تو لامحالہ چمڑا ہلے گا، اگر اس کو پکڑ کے ہلائیں گے یہ چمڑا، انگلی کا چمڑا یہ ہلے گا۔ اسی طریقے سے عضو میں خیزی اور سختی رہیں گی تو اندھا میں نہانی میں عورت کو لطف زیادہ بھی ملے گا، اور جو لوگ ختنہ نہیں کراتے جلدی صورت انزال بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں A B C سیکشنز بھی بتائے جائیں گے ختنہ کے فوائد کے تعلق سے۔ اب فی الحال میں ابتدا کر رہا ہوں، یہ ویڈیوز انشاءاللہ بعد میں بناؤں گا، پہلے میں مردانہ طاقت کے اور جو ہے بیماریوں کے اثرات کے تعلق سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بیچ میں ایک اس لیے رکھا میں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آپ بھی حکیم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں ایسا محسوس ہونے لگے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز آئیں گے، آئندہ ویڈیوز میں مکمل طور پہ اس کو ختنہ کے نہ کرانے پر ہونے والے مضر اثرات کے بارے میں انشاءاللہ اچھے انداز میں بات کی جائے گی، اور کن کن لوگوں نے کہا ہے، اور یہ ختنہ کے اوپر اگر بات اٹھی تو مذہب اسلام سے اس کا خاص تعلق رہنے کی وجہ سے انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس میں کیا کیا نقصانات ہوئے اور کیسا کیسا ہوا، انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی بات آئے گی۔ ہمارے ہر ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو ہاتھ لگائیں تاکہ آپ ہمارے اگلے ویڈیوز سنتے رہیں اور آپ کو فائدہ ملتا رہے۔ بس اسی بات پہ میں بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے ہمارے ویڈیوز آتے رہیں گے، دیکھتے رہیے اور فوائد بھی سنتے رہیے کہ میلاب کے بہترین طریقے بھی آئیں گے، اور اچھی جڑی بوٹیاں جو عام خاص مل جاتی ہیں انشاءاللہ ایسی جڑی بوٹیاں کہی جائیں گی آپ کے سامنے۔ بس اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوا رخصت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔